बार दीगर सलावत। जंगे सफीन का मैदान है और मेरे मौला वहाँ से वापस आ रहे हैं। आपके साथ मालिक अश्तर हैं। आप जानते हैं मालिक अश्तर बहुत प्यारे आपके सिपा सालार हैं। तो वो आगे आगे रहते थे। उन्होंने क्या देखा कि एक झुंड है खजूरों का और वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही है, बड़ी बेताब रोने की आवाज़। तो मालिक अश्तर ने कहा, मौला कोई औरत के रोने की आवाज़ है। अली वो मुश्किल कुशा है जो औरत का रोना तो बर्दाश्त नहीं करता है। आपने कहा कि मालिक अश्तर देख के आओ क्या मसला है। वो वापस आए दौड़ के देख के और आके कहने लगे कि मौला वहाँ पे एक बूढ़ी औरत बैठी है और एक जवान की लाश है और बड़ी बेताबी से रो रही है। मेरी मौला वहाँ पहुँचे तो वो औरत रो रही थी। तो ये इसकी ईको की आवाज़ हो रही है, नहीं टकरा रही है आवाज़। अच्छा दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और उन्होंने जब ये देखा कि वो औरत रो रही है तो मेरे मुश्किल कुशा ने जाके कहा कि देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये बच्चा है, बेशक चला गया दुनिया से, तो इसको दफन कर दो। जब ये कहा ना कि दफन कर दो तो वो बूढ़ी औरत जो थी ना उसने बड़ी अजीब नज़रों से देखा और देखने के बाद कहा, क्यों दफन कर दूंगी? मेरा बच्चा है, मैं तो नहीं दफन करूंगी। तुम देख रहे हो इस जंगल में मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पे, मैं कैसे इसे दफन कर दूँ? तो उन्होंने कहा कि देखें शरीयत का हुक्म है, तुम मुसलमान हो, शरीयत का हुक्म है कि अगर कोई मर जाता है तो उसे फौरन जल्दी दफन करो। अगर आपकी नमाज का वक्त हो गया तो पहले नमाज पढ़ो। अगर आपकी जवान बच्ची है तो जल्दी से उसकी शादी करो। तो अगर गुनाह किया है तो जल्दी से तौबा करो। मेरे अली ने ये बातें उससे कर रहे हैं तो कुछ तवज्जो से अली की बात सुनती नहीं। जब ये बात की तो आपने कहा कि तुम्हें क्या है, तुम क्यों नहीं इसको दफन कर दी? तो वो औरत जो थी वो अली को पहचानती नहीं थी। उसने ये सारी बात सुनी मुश्किल कुशा की और कहने लगी, तुम्हें क्या है, मैं रो रही हूँ तो तुम्हें क्या है, मेरा बच्चा है, मैं नहीं दफन करना चाहती। उन्होंने कहा क्यों नहीं दफन करना चाहती? तो फिर उस औरत ने ना कहा कि ये देखिए ऊंट वाला खड़ा है ना, मैंने इस ऊंट वाले को ना अपना सारा जो मेरा सामान है दे दिया और मैंने इसको कहा तू मुझे जहाँ मैंने जाना है वहाँ पहुँचा दे। तो मुश्किल कुशा ने पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो? उसने कहा बात सुनो, मेरा मौला, मेरा मुर्शद, मेरा आका कूफे में रहता है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरा आका, मेरा मौला, मेरा मुर्शद कूफे में रहता है और तुम शायद जानते नहीं, वो सरदार है, वो मौला है जो मरे हुए को जिंदा कर देता है। और तू जानता है मेरा ये बच्चा ही मेरी सारी कायनात है। तो मैं इसे कूफे लेके जाऊंगी मौला अली के पास और उनसे कहूंगी कि मेरा बेटा जिंदा करके दो, क्योंकि वो कायनात के मालिक हैं, वो कायनात के मालिक हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। मुश्किल कुशा ने मालिक अश्तर की तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि ये हमें पहचानती नहीं। आज पता नहीं ये हमारा रास्ता जो बदला था। अब आप मालिक अश्तर से कहते हैं, मालिक अश्तर को एक तरफ ले जाके कहते हैं, मालिक अश्तर अब देखा तुमने हमने जाना किस रास्ते पे थे, हम इस रास्ते पे गए हैं, वजह समझ में आई तुम्हें? तो मालिक अश्तर ने मुस्कुरा के कहा, मौला आप अपनी रमज़ों को आप ही जाने, हमें क्या पता आप इसकी मुश्किल कुशाई के लिए इधर से गुजर रहे थे। मेरे मौला ने उस औरत की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, तुम चाहती क्या हो? कहने लगे चाहना क्या, अगर कर सकते हो तो ये काम करो कि मेरे बच्चे को, ये मैंने शुतर बान यानी कि ऊँट वाला रखा हुआ है, इसे मैंने कहा है कूफे ले जा, मैंने अपने आका से मिलना है। तो अगर तू कहता है तो ठीक है, तुम भी चलो मेरे साथ चलना है। तो मैंने कूफे जाना है अपने मौला के पास, मेरा मौला मेरे बच्चे को जिंदा कर देगा। मेरे मुश्किल कुशा ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि अगर तू मानती है तो मैं तेरे बच्चे को जिंदा कर दूं। उसने कहा मेरे बच्चे को तो जिंदा सिर्फ अली ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तू क्या तो सही, मैं जिंदा कर दूं। तो कहा कि कर दे जिंदा। जब उन्होंने, मेरे मौला ने
2 رکعت نماز پڑھی. اچھا کبھی کبھی مشکل کشا نماز پڑھتے تھے اور مردہ زندہ کرتے تھے, کبھی کبھی نہیں پڑھتے تھے اور مردہ زندہ کرتے تھے. یہ بھی آپ کی رمز ہوتی تھی, اور آپ کہنا یہی چاہتے تھے کہ جب کسی کو میرے پہ یقین ہوتا ہے تو میں بغیر نماز کے زندہ کر دیتا ہوں, جب کسی کو یقین نہیں ہوتا تو میں 2 رکعت پڑھ کے کرتا ہوں. میرے مشکل کشا نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کے انگوٹھے کو ہلا کے کہا اپنے پیر کے انگوٹھے سے قم باذن اللہ. وہ لڑکا فوراً ہی زندہ ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین. جب اس نے السلام علیکہ امیر المومنین کہا تو میرے مشکل کشا نے پوچھا کہ تو تب کا مرا ہوا ہے, میں تو اب آیا ہوں, تو مجھے کیسے پہچان گیا؟ تیری ماں تو مجھے پہچانی نہیں. تو وہ بچہ کہتا ہے مولا جب میری جان نکل رہی تھی تو آپ ہی تو میرے سرہانے کھڑے تھے, اس لیے کہ میرے مولا کا فرمان ہے نا کہ ہم ہر مومن کے سرہانے آئیں گے, جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم ہر ایک کے سرہانے آئیں گے. تو مولا آپ ہی تو میرے سرہانے کھڑے تھے, تو میں آپ کو کیسے نہ پہچانوں کہ آپ امیر المومنین ہیں. میرے مشکل کشا نے کہا کہ اب تم ٹھیک ہو, اب تم زندہ رہو اور اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو. تو وہ عورت یہ کہتی ہے مولا ایک بات اور ہے, جب قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی مولا ایک بات اور ہے, جب آپ نے اس کو زندہ کر دیا ہے, کہتے ہیں نا کہ انسان تھوڑا سا لالچی ہوتا ہے, اگر اس کو ڈاکٹر صحیح وقت پہ مل جائے نا تو اپنا مرض ساتھ میں جو کیا ہوا ہوتا ہے نا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا اس کو بھی دیکھنا, اس کو بھی یہ تکلیف ہے. وہی اس بڑھیا نے کہا, اس نے کہا مولا جب میرے اس بچے کو تم نے زندہ کر دیا, میرا شوہر بھی فوت ہو گیا ہے, پھر تم تو زندہ کر سکتے ہو نا, آج میرے شوہر کو بھی زندہ کر دو. میرے مشکل کشا نے کہا تو بوڑھی ہے, وہ جوان تھا, وہ جوان فوت ہوا تھا تو بوڑھی ہو گئی ہے, تو کرے گی کیا؟ وہ تو بوڑھی ہے وہ جوان ہے. تو بڑے ہنس کے کہتے کیونکہ اب بیٹا زندہ ہو گیا تھا, اب اس کو خوشی تھی, تو کہتے مولا جو مرے ہو کو زندہ کر سکتا ہے وہ بوڑھے کو جوان نہیں کر سکتا. مولا جو مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے وہ بوڑھے کو جوان نہیں کر سکتا. اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب ہم محشر کے میدان میں جائیں گے, جھریوں والے چہرے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, تو جنت میں تو بوڑھے ہو کے نہیں جانا نا, جنت میں تو سب نے جوان ہو کے جانا ہے, سب نے خوبصورت ہو کے جانا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ مولا رضا کا وہاں پہ بیوٹی پارلر کھلا ہوا ہوگا, مولا رضا کا بیوٹی پارلر ہوگا وہاں پہ, جہاں پہ ایک طرف عورتوں کے بھی ساری جھریے صاف ہو رہی ہوں گی اور ایک طرف مردوں کی بھی ہو رہی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اللہ کرے ایسے ہی مجلس ہو رہی ہو اور ایسے ہی ہم سب وہاں بیٹھ کے ذکر علی کر رہے ہوں, ذکر حسین کر رہے ہوں. درود پڑھے محمد.